Okay, so This call is now being recorded. okay, so untuk 2.3, dalam 2.3 kita akan tengok animal tissue. So ada berapa animal tissue yang you akan tengok? Ada 4. Okay, so first is epithelial tissue. Ini. And then you akan tengok nerve tissue. And then you akan tengok muscle tissue. And then you akan tengok connective tissue. Okay. So saya akan terang dengan connective tissue dulu. Okay, ada 4 tissue yang you akan tengok. Saya akan terang connective tissue dahulu. Okay, so dalam connective tissue ada 3 types of connective tissue. First, compact bone, ni tissue lah. Hyaline cartilage pun adalah tissue, blood pun adalah connective tissue. Okay, dan tiga type of connective tissue ini, they have ciri-ciri yang sama, 3 features yang sama. Mereka semua ada sel, mereka ada matrix, dan mereka ada fiber. So matrixnya apa? Matrix ini adalah non-living substance that surround the cell. Dia mengelilingi sel tu. Okay, nanti kita tengok, saya tunjuk matrixnya. Okay, fiber. Fiber dia provide support. Dia akan provide support to the tissue, to the cells. Okay. Okay, saya akan terangkan dengan blood dulu. Sebab awak dah pernah tengok blood kan? Saya terangkan blood dulu. Okay, awak tengok blood Okay, so dalam blood, kalau darah awak keluar nampak merah je kan? Bila saya centrifuge kan, centrifuge ni saya pusing dengan laju, semua red blood cell akan dance ke bawah, atas dia ada white blood cell dan platelets, and the rest adalah plasma. Plasma ni yang kita panggil sebagai matrix. Dia buff the cell. Dia surround the cell, mengelilingi the cell. Okay, so sel-sel yang ada di dalam blood tissue adalah red blood cell, erythrocyte, leukocyte, white blood cell, ada platelet. Okay, ini sel-sel yang ada di dalam blood tissue. Okay, dan blood is the only fluid tissue yang berbentuk fluid. Dia ada blood cell suspended in plasma. Okay, surrounded, suspended ni macam yang saya cakap tadi tu lah. Surrounded by the plasma, buffed by the plasma. Okay, fiber. Okay, so fiber dalam blood adalah collagen. Function fiber ni untuk, function collagen ini untuk support the tissue. Dia provide support. Macam mana dia provide support tu? Saya tunjuk gambar sekejap. Okay, kalau dekat gambar ni, okay, so fiber sebenarnya ada 3 jenis. Tapi yang awak belajar collagen sahaja. Tengok ini yang warna biru ni. Yang warna biru kat sini, ini adalah collagen. Ni nampaknya ada lymphocyte, white blood cell. Okay, ini ada white blood cell lagi. Ini ada white blood cell. So cara collagen provide support macam mana? Ini. Okay, dia dalam bentuk fiber. Okay, dia fibrous. Ada banyak parallel filament kat sini. Okay, so ini collagen fiber. So selain collagen fiber ada elastic fiber, ada reticular fiber. So ini elastic fiber. So, inilah cara fiber provide support. Okay. Okay. So kita tengok setiap sel. Kita tengok erythrocyte, red blood cell. Okay. So red blood cell structure dia by concave shape. Reason untuk increase surface area. And then dia thin at center, thick at the edge. Dia tiada nucleus and organelles at maturity. Maksudnya masa mula-mula dia nak develop, dia ada nucleus dan organelle.
Tapi bila dia sampai maturity, bila dia mature, dia tiada nukleus dan tiada organelle. Okay, dan dia contain hemoglobin as respiratory pigment and function dia untuk transport oxygen and carbon dioxide. Seorang boleh bagi tahu saya kenapa apa purpose dia punya structure ni? Macam mana structure dia ni boleh membantu dia punya function? Seorang boleh cerita? Kalau ada increase surface area ni, apa kepentingan untuk increase surface area ni? Untuk gases exchange in maximum Maksudnya you nak maximum kan the gases exchange. Okay, itu purpose the surface area is kita maximizekan the surface area so we can maximize the gases exchange. Okay, kalau tengok ini soalan, soalan tanya explain how the structure of red blood cell help in its function. Okay, so tengok cara penerangan dia. Cara penerangan dia ada by concave shape. By concave shape ni yang thin at the middle, thick at the edge. Nipis di tengah, tepi dia tebal. So dia akan increase surface area for effective gases exchange. Okay, lagi satu dia boleh cakap tiada nucleus, no nucleus when the cell reach maturity. Untuk apa? Provide more space for hemoglobin storage. Okay, you can store lagi banyak hemoglobin. Okay, lagi satu dia ada elastic membrane. Okay, they can change the shape easily and ease the movement in blood capillary. So red blood cell can easily move in blood capillary. Okay. Okay, ini erythrocyte, red blood cell. Kita tengok leukocyte. So leukocyte have nucleus and organelles. Okay, so leukocyte is the only true cell. Okay, kita panggil dia it's the only true cell sebab dia ada nucleus dan organelle. So leukocyte ni apa? Leukocyte adalah white blood cell. Okay, so bentuk dia boleh sama ada spherical, bulat ataupun irregular. Dan dia lagi besar daripada red blood cell. Function untuk defense against disease. So white blood cell ada banyak jenis. Okay, ada neutrophil, eosinophil, basophil, and lymphocyte and monocyte. Okay, so ini semua adalah jenis-jenis white blood cell. Okay, kita boleh categorizekan mereka sama ada dia ada granule. Kalau ada granule kita panggil dia granulocyte. Dia di bawah kategori granulocyte. Dia ada many granules. So nukleus dia pun multi-loop. Kita tengok gambar nanti, nukleus dia multi-loop. Kalau agu, okay, you nampak A ni maksud dia tidak agranulocyte, dia lack granule dan nukleus dia lagi round. Kita compare, kita tengok gambar dia kejap. Kita cuba compare neutrophil dengan lymphocyte. Okay, kalau you tengok neutrophil kat sini, titik-titik itu adalah granule. Dia very small tapi ada banyak. Okay, kalau lymphocyte dia ada juga titik-titik tu tapi kurang. So dia lack granule. So that's why lymphocyte and monocyte is kita dalam classification agranulocyte. Agranulocytes. Okay, and the rest are
granulocyte. Okay. Okay, kita go through one by one. Okay, neutrophil. Dia ada multi-lobe. Ni lobe nukleus dia ada 3. Macam ada 3 lobe dia ni. 1, 2, 3. Okay. Function dia untuk phagocytize microorganism. Phagocytize ni maksudnya ingest. Okay, dia akan makanlah microorganism dan dead cell. Okay, ini neutrophil. Kalau eosinophil, okay, you nampak ini. Dalam mikroskop link yang saya bagi tadi tu, if you tengok human punya blood punya slide, you akan nampak eosinophil. Macam mana boleh tahu eosinophil? Sebab dia ada bilobe. Macam ni nak bezakan eosinophil punya bilobe dengan basophil punya U or S shape lobe ni? You tengok dia punya perbezaan dari segi granule, large, dia punya size tu lagi large. Yang ni dia banyak, granule dia banyak. Okay, tengok dia terlalu banyak, we cannot, you boleh differentiatekan dia punya gambar dekat sini, you boleh nampak beza dia macam mana. Okay, okay, function. Eosinophil punya function reduce the effect of allergic reaction and attack parasitic worms. Okay, kalau basophil inflammatory substance, dia akan release inflammatory substance. So kalau you ada radang ke apa, contoh you makan something and then you ada keradangan kan, you ada inflame tu, that is caused by basophil doing its work. Basophil is reacting to whatever you are eating and it release the histamine. Okay. Okay, so basophil also contain anticoagulant untuk prevent blood clotting. Okay, dia ada heparin. Okay, so kalau lymphocyte, okay, so lymphocyte dia ada 2 jenis. Satu B cell, satu T cell. Okay, dia punya nukleus, tengok nukleus dia tak ada lobe. Okay, dan nukleus dia large, spherical shape, 2. Kat atas ni tadi semua ada lobe nukleus dia. Okay, lymphocyte dengan monocyte dia ada lobe. Okay, so okay, location mostly in lymphoid tissue. Lymphoid tissue ni dekat mana? Dekat bone marrow ataupun tonsil. Okay, so ada 2 types and function dia sebagai immune response. Okay, immune response. Okay, and then monocyte dia boleh differentiate into macrophage. So you dah pernah tengok hari tu macam mana macrophage react dekat bakteria dalam chapter tu. Okay, so macrophage ni datang daripada mana? Datang daripada monocyte. Monocyte will differentiate, maksud differentiate kat sini, dia akan basically macam grow lah. Dia akan develop dan jadi lebih spesifik. Okay, into macrophage. Okay, itu maksud differentiate itu. Dia spesifikkan diri dia dan jadi macrophage. Okay. Okay, so function dia untuk ingest ataupun phagocytize microorganism. Okay, kita tengok macam mana dia buat proses apa? Phagocytosis. Tengok macam mana macrophage buat phagocytosis, dia makan bakteria tu. Okay. Okay, and then kita ada platelets. Okay, platelet ni dia kecil je. Tengok gambar kat sini kecil je. Okay, dia tiada nukleus, tak ada organelle. Okay, dia sebenarnya cytoplasmic fragment of a large cell. Okay, ada fragment cytoplasm yang terkeluar dan jadi platelets. Okay, platelet ini yang akan promote blood clotting. So kalau you berdarah, yang akan berhentikan pendarahan tu adalah the platelet lah. Okay. Okay, so last kali dia talk about plasma. Ini tadi yang saya dah tunjuk tu. So plasma adalah matrik dalam blood tissue. Mostly they contain water, dissolved protein dengan a small amount of collagen. So collagen ini yang act as fiber tadi tu. Yang fiber yang dia jadi, yang dia provide
support. Okay, so ini connective tissue. So ni plasma is the matrix, collagen is the fiber. Okay, and then dia punya sel terdiri daripada platelet, terdiri daripada all these white blood cell, leukocyte, as well as erythrocyte and red blood cell. Matrix dia adalah plasma, fiber dia adalah collagen. Okay, next saya akan tunjuk awak. Tadi awak tengok blood. So blood is synthesized within, site of blood cell synthesis is within the bone marrow. So sekarang saya nak tunjuk dekat awak pasal compact bone. Tulang awak tu bukan bone marrow sahaja ya. Basically tulang awak lah. So tulang awak, so the compact bone, semua tulang awak, tulang yang ada dekat tangan, dekat kaki, semua tu kan, itu semua adalah compact bone. Okay. Jadi bone ini dia punya satu sel adalah osteocyte. Okay, so matrix dia adalah hard calcified matrix. Daripada perkataan calcified ini pun anda boleh agak ada kalsium dalam matrix ni. Okay, fiber dia again ada collagen. So dia akan provide support kan. Okay, so kita tengok compact bone structure. So satu bone cell adalah osteocyte. Ini osteocyte. Ini satu bone cell. Ini lagi satu bone cell, osteocyte. Diorang connect to each other. Macam mana from one cell they connect to each other? Diorang ada canaliculi. Okay, bila diorang connect to each other ini, diorang buat apa? Dia boleh transfer. Nutrition, waste from one osteocyte to another by canaliculi. Okay. And then osteocyte ni kalau awak nampak dia found in cavity. Dalam cavity yang warna oren kat tepi-tepi ini adalah nama dia lacunae. Okay, so satu cavity lacunae. Okay, and then this one, the osteocyte ini, satu sel bone ini, dia akan secrete heart matrix. Dia yang secretkan matrix itu. Dalam heart matrix ni ada apa? Ada collagen fiber. Dia secrete collagen fiber dan inorganic mineral salts, mainly calcium. Okay, the secret heart matrix. Dalam heart matrix ni ada apa? Ada collagen fiber and mineral salts, mainly calcium. Sebab tu dekat atas ni dia tulis heart calcified matrix. Okay. Okay, kalau awak tengok gambar dekat sini, ditulis matrix are arranged in a circular tube called lamella. So satu tube, circular tube ini dipanggil sebagai lamella. Kalau nampak. Okay, so ini ada satu matrix, satu tube lah, sorry. Ini ada satu matrix, so ini adalah satu lamella. Ini, this is one lamella, this is another lamella, another circle. And then there is another circle. So bila ada banyak-banyak lamella, one tube is called osteon. Okay, dan kat tengah-tengah ini adalah Haversian kernel. So several layers of lamella are found around the same central Haversian kernel. So ada satu Haversian kernel and then ada several layers of lamella. Ada satu, ada
2, ada 3, ada 4 lamella. Okay. Okay, dan satu tube ini adalah ostion. Boleh? Okay kan? Okay. So this structure, the ostion is a structural unit of bone. Kiranya satu unit bone, kita panggil dia ostion. Di dalam ostion ada several several layers of lamella found surrounding the Haversian canal. Okay, ini Haversian canal. Tengok gambar dekat bawah ni. Okay, kat tengah-tengah ni lah Haversian canal. You nampak Haversian canal ni dia keluar. Kat dalam Haversian canal ada nerve. Tengok ada warna biru, kuning semua ni, itu adalah nerve. Nerve, blood and lymph vessel. So dekat dalam tulang you, dekat Haversian canal itulah yang ada blood and lymph vessel. Okay, so macam mana daripada satu Haversian canal ini, daripada satu Haversian canal kat tengah-tengah ni, dia connect dengan Haversian canal kat sebelah. Dia ada Volkmann canal. Okay, dia ada cabang saraf, cabang blood and lymph vessel. Dia akan connect kepada Haversian canal yang dekat sebelah. Yang ini dia connect kepada Haversian canal yang dekat sebelah. Okay, and a unit of bone, satu unit bone is covered by periosteum membrane. Ini periosteum membrane. Tulang kita ada layer periosteum membrane. Okay. Okay, so kita tengok compact bone function. Okay, untuk satu sel, soalan tanya apakah function of osteocyte? Function dia secrete fat matrix and maintain the bone matrix. Tapi kalau soalan tanya what is compact bone tissue punya function, dia give basic shape to the body. Yelah, tulang awak punya function apa kan? Simple je ni. Basic shape to the body, bagi support dekat body awak and protect soft internal organ. Okay. So you ada punya lung, you punya heart, semua you covered by rib cage kan? Okay, so the compact bone dekat situ function dia untuk protect your soft internal organ. Okay, okay, and then dekat dalam bone juga ada store of calcium. Okay, and last kali dekat bone marrow, your bone marrow ada synthesis of the blood cell. Okay. So kita dah tengok, you dah tengok compact bone, settle, you dah tengok blood. Next kita tengok hyaline cartilage. So hyaline cartilage. Yes. Okay, so hyaline cartilage, ini location. Location hyaline cartilage dekat tip of nose. Kat hidung awak punya tip tu ada hyaline cartilage. Okay, and intervertebral disc, di antara dua tulang ini, kat tengah-tengah ni ada hyaline cartilage ataupun end of long bones. Okay, ada hujung bone awak yang tajam-tajam tu akan ada hyaline cartilage. Instead of biar tajam je, kita letak dekat situ hyaline cartilage. Okay, jom kita tengok hyaline cartilage, dia punya composition macam mana. Okay, hyaline cartilage satu sel adalah chondrocyte. Satu sel chondrocyte. Matrix dia panggil chondrin. Okay, fiber sama, collagen juga. Okay, okay. Kita tengok kat sini dia tulis hyaline cartilage structure is protected by perichondrium.
So perichondrium ni yang akan riliskan chondrocyte. Dia yang producekan chondrocyte. Bila turun bawah dia produce chondrocyte. Okay, so chondrocyte near the outer layer is flattened in shape but the inner region is angular. Chondrocyte dekat atas ini dia masih lagi flat, tapi bila dia dah turun ke bawah dia jadi lagi angular, dia dah bulat-bulat sikit lah. Okay, so chondrocyte are found in lacunae. So lacunae ni tunjuk okay, yang ini adalah lacunae. Dalam lacunae ada chondrocyte. Faham? Okay, yang warna putih ni adalah lacunae. Dalam lacunae ni yang ada chondrocyte. So each lacuna contains 1, 2 or 4 chondrocyte. So dalam ini ada 2. So ini ada 1 je. Okay, so dalam setiap lacuna boleh ada 1 ataupun 2 chondrocyte ataupun ada 4. Okay. Okay, so chondrocyte ni dia yang secrete chondrin. Okay, dia yang secrete the matrix. So matrix ini the soft and elastic matrix called chondrin. Dan chondrin ini dia ada chondroitin sulfate and collagen. Tengok dia tulis kat sini matrix tu ada sulfate and chondroitin sulfate and collagen. Saya boleh tambahlah kat sini collagen. Okay. Okay. So dalam matrix tiada oksigen. Tak ada oksigen, tak ada blood vessel. Okay, so macam mana setiap sel memerlukan oksigen kan, tapi tak ada blood vessel pun dalam matrix ni. So macam mana chondrocyte ni boleh dapat oksigen? Oksigen boleh diffuse, boleh oksigen and nutrition boleh diffuse sahaja dalam matrix ini and terus pergi ke sel chondrocyte. Okay, setiap sel perlukan oksigen dan nutrition lah untuk function. But there is no blood vessel here. Macam mana boleh dapat the oxygen? Boleh diffuse sahaja through the matrix. Okay, so apa function hyaline cartilage ini? Okay, kalau chondrocyte satu sel, fungsi dia untuk secrete chondrin. Tapi kalau tissue, so the hyaline cartilage punya function untuk cushioning properties. Cushioning properties ni, dan dia juga adalah tough and flexible support. Hidung ni, hujung ni boleh gerak-gerak kan? Kenapa boleh gerak-gerak? Sebab hyaline cartilage itu dia adalah flexible support. Okay, tengok yang cushioning properties ni. Di antara dua backbone, ini tulang belakang awak, ada intervertebral disc. Okay, so dalam ni banyak dengan hyaline cartilage. Kenapa? Sebab fungsi dia sebagai cushioning properties. Dia nak cushionkan antara dua tulang belakang awak ini. Okay. Okay, lagi satu dekat mana? Boleh tengok ni trachea awak. And then dekat dalam larynx. Dalam larynx ni penuh dengan cartilage. So you boleh pusing-pusing lah kepala awak kan? Flexible. Sebab dalam ni penuh dengan hyaline cartilage. Okay, so ini gambar dia lah. Okay, atas ni perichondrium. Okay, and then dia releasekan chondrocyte. Chondrocyte berada di dalam lacunae. Ini lacunae yang kosong. Chondrocyte akan masuk dalam lacunae. Okay, satu lacunae boleh ada berapa chondrocyte? Boleh ada 1, boleh ada 2 ataupun boleh ada 4 chondrocyte. Okay. Okay, so ini adalah connective tissue. Kita dah tengok connective tissue. Tiga connective tissue. Tadi saya start dengan blood. So kita tengok sel blood apa, matrix dalam blood apa, fiber dalam blood apa. And then saya ajar compact bone. Kita tengok sel dalam compact bone, nama dia apa, matrix dia apa, fiber dia apa. Hyaline cartilage, kita tengok sel dia apa, matrix dia apa, fiber dia apa. Okay, and then you tahu dia punya function, dia punya structure, location.
Tiga benda you tahu. Saya ulang balik. You tahu dia punya structure, dia punya function, dia punya location. Semua ni kita dah tengok tadi. Boleh saya terus sambung ke tisu seterusnya atau nak rehat sekejap? Rehat sekejap Miss. Okey, rehat 5 minit boleh? Alright Okay. Miss. Boleh, Miss.
Okay, sambung balik. Okay, next tissue. Tissue yang seterusnya. Tissue yang seterusnya, kita tengok nerve tissue. Okay, saraf. Tissue saraf. Satu nerve cell kita panggil neuron. Okay, satu neuron ada cell body, ada dendrite, ada axon. So, apa benda cell body, dendrite dengan axon ni? Okay, ini cell body. Dekat cell body ada nucleus. Dendrite ada branches. So daripada cell body ada branch. So branch tersebut panggil sebagai dendrite. Dari cell body ada satu panjang ni, yang panjang ini adalah axon. Okay, axon hujung dia pun ada branch juga. So branch di hujung axon ini panggil sebagai axon terminal. Okay, ini axon. So all neurons have three things in common. Ada cell body, dendrites dan axon. Fungsi dia untuk apa? Enable communication between the body, badan awak, and the brain. Macam mana brain dengan badan awak communicate? Dia menggunakan neurons. Bila nak respon dengan stimulus. Stimulus ni, contoh tangan awak terpegang benda yang panas. Yang panas itu adalah stimulus. Okay, stimulus. So and then badan awak akan hantar signal stimulus tu dekat brain. And then brain fikir, oh angkat tangan. So brain hantar balik informasi tu dekat body untuk you angkat tangan you. Okay, kalau saya tunjuk gambar. Okay, ni panas. So ini adalah panas, ini adalah stimulus. So badan awak ada reseptor yang akan detect panas stimulus ini dan dia lalu neuron. Okay, ini neuron yang akan connect dekat you punya ni tulang belakang awak, spinal cord ataupun your brain. Okay, and then brain awak akan fikirlah integrate apa yang you nak buat. Okay, but here it's the tulang belakang yang akan bagi respon dekat neuron, motor neuron, dia akan pergi dekat body awak balik. You have to angkat your tangan. Okay, so dia angkatlah tangan dia. Okay, ini reflex. Okay. Okay, itu maksud dia boleh communicate. Nanti kita tengok gambar tadi tu lagi sekali ya. Ini maksud dia boleh communicate. So the nerve cell yang akan generate and conduct the nerve impulse. Okay, so cell body dia ada large nucleus. Dia ada organelles except centriole, dan dia ada rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum dia dipanggil basal granules. Okay, dendrite pula dia short, pendek-pendek je dia punya branch tu, arise from the cell body, naik daripada cell body. Function untuk receive message from other cell and carry the message to the cell body. Jadi kita tengok gambar. Kita baca dulu axon. Axon pula dia adalah long cytoplasmic branch arising from the cell body. Dia adalah branch yang keluar daripada cell body dan nama axon hillock. Axon hillock ni yang axon hillock yang connect the axon to the cell body. Okay, the hujung axon ending itu panggil synaptic node. Okay, function axon untuk carry impulse away from cell body. Okay, fokus dekat function. Function axon carry impulse away from cell body. Function dendrite receive message from other cell and carry the message to the cell body. Ini dendrite, ini axon. Kita tengok gambar. Okay, so ini dendrite.
dia receive message, menerima message and dia transfer ke cell body. Axon, dia carry the message away from the cell body to another receptor, to another neuron. Contoh kalau saya ada dua neuron dekat sini. Okay, ini dendrite, ini cell body, ini axon. Ini satu neuron, ini neuron lagi satu. Okay, so axon terminal ni dia carry message away, dia carry impulse away from the cell body to pass to another neuron. Dendrite pula dia receive the impulse, the message and carry it to cell body. Okay, ini kalau yang label lah, dia label cell body, dia label axon. Ni axon terminal, you nampak macam mana dia passkan the information to the next neuron. Macam mana dia impulsekan to the next neuron tu? Ada synapse ini di antara dua neuron. Okay, ini axon terminal dengan dendrite yang seterusnya. So ini axon tu, ini dendrite, bila you zoom in, ada ruang. So macam mana dia pass? Dia akan passkan neurotransmitter. Okay, so yang ni next semester baru kita tengok. Semua saya nak tunjuk kat sini, inilah maksud dia synaptic node. Synaptic node, di hujung axon ada synaptic node. Sebab tadi kat sini nampak tak ada tuliskan axon ending, penghujung axon ada synaptic node. Okay, macam tombol pintu tu. Okay, dia akan send signals from the neuron to other cell. Tengok dia pass to another neuron by releasing neurotransmitter. Okay. So dekat synapse ni dia akan releasekan neurotransmitter. Okay, setelah cara dia communicate. Okay, tak perlu hafal pun, yang tepi-tepi nak tunjuk gambar je. Okay, the dendrite dah settle, axon dah settle. Okay. Cuma saya tak tunjuk axon hilap ni sekejap Okay, so ini dendrite. Kat sini di antara cell body dan axon adalah axon hilap. Okay, so nasal bodies. So kat sini ada tulis nasal bodies ni apa tadi? Dekat dalam cell body dia adalah endoplasmic reticulum. So dia ada large nucleus and then dia ada endoplasmic reticulum ni panggil sebagai nasal bodies. Okay, endoplasmic reticulum ini dipanggil sebagai nasal bodies. Kat mana saya cakap tunjuk nasal bodies ni tadi? Sini endoplasmic reticulum, nasal granules. Samalah tu. Okay, so settle. Sekarang kita baru tengok all neuron, ada cell body, ada dendrite, ada axon. Settle dekat situ. Sekarang ni axon. Okay, mari kita tengok fokus axon. Okay, dekat axon dia ada, ini yang warna kuning ni lah axon. Ini axon. You nampak macam ada tepung mengelilingi dia macam roti kan, salut. So roti yang salut axon ini adalah myelin sheath. Ni myelin sheath. Okay, so dia dia akan myelinatekan the axon. Waktu tulis kat sini myelinated neuron. Okay, so macam mana boleh ada myelin sheath ini? Schwann cell, kalau you nampak dekat sini ada satu sel, Schwann cell, dia secrete, dia yang mengeluarkan myelin sheath itu. Okay, so and then the Schwann cell dia roll around the axon and then akan form layers of myelin sheath. Okay, form layers of myelin sheath.
Okay. Apa fungsi myelin sheath ini? Myelin sheath ini dia act as electrical insulator. Okay, so cara you punya saraf dia akan send impulse. So impulse itu adalah electrical impulse. Bila you ada, tengok gambar kat bawah ni, you ada myelin sheath. Okay, you ada tepung-tepung ni, myelin sheath ni contohnya. Bila you ada tepung ni, dia insulator, electrical insulator, elektrik tak boleh lalu dekat situ. So bila elektrik tak boleh lalu dekat situ, the impulse akan jump. Bila dia jump, dia akan speed up the impulse transmission. Okay, so adjacent swan cell do not touch one another. Tengok, they don't touch. Okay, they are on their own. Okay, it create gaps. So this gap is what we call as node of Ranvier. Okay, ada gap in between two myelin sheath adalah panggil node of Ranvier. Okay, so the nerve impulse will jump from node to node along the axon. Apa function nodes of Ranvier? Speed up impulse transmission along the axon. Apa function myelin sheath? Act as electrical insulator. Okay? So inilah tadi kita dah tengok cell body, kita dah tengok dendrite punya function, dia receive message pass dekat cell body. Axon dia buat apa? Dia carry the impulse to pass to another cell. Okay, dekat axon ni ada myelin sheath. Myelin sheath secreted by what? Secreted by Schwann cell. Okay, and then ada gap in between two Schwann cell ini adalah panggil sebagai nodes of Ranvier. Okay, hujung axon ni ada axon terminal, di antara dua axon akan ada synapse. Okay, inilah neuron structure. Okay, so function. Apa fungsi motor neuron? Kenapa tiba-tiba dia fokus dekat motor neuron ni? Neuron ada banyak jenis ke? Yes, neuron ada banyak jenis. Kat sini dia tulis function motor neuron apa? So function motor neuron, dia transmit impulse from central nervous system, daripada brain awak, daripada spinal cord awak kepada effector ataupun motor organ. Contoh effector organ adalah muscle and gland. Apa benda dia cakap ni? Tak faham apa benda dia cakap ni? Okay. So, bila dia refer kat central nervous system ni, it is referring to your brain and spinal cord. Okay. 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 So, nervous system terdiri daripada receptor. Contoh mata you nampak orang tercungak-cungak. Okay, so itu receptor. And then brain, inilah central nervous system, your brain, central nervous system, brain and the spinal cord, kan? This is the integrating center. Okay, central nervous system you. Okay, and then ada effector organ. So effector organ yang akan carry out the response. You akan buat apa? Muscle lah, contoh macam muscle kan, tangan you akan terus pergi call ambulance. Ini receptor, ini central nervous system, ini effector organ. Okay, you dah tengok ni. Ini gambar tadi yang saya tunjuk semula. Motor neuron yang mana satu? Motor neuron yang daripada the central nervous system, daripada your spinal cord, dia yang carry out kan apa yang reaction you nak buat. Ini motor neuron. Sensory neuron, the sense receptor. Itu sensory, dia one way, pergi ke spinal cord, tulang belakang awak, kat tengah-tengah ni ada interneuron. Dalam ni ada interneuron. Okay, and then interneuron paskan information itu kepada motor neuron yang akan pass dekat muscle awak yang akan carry out the reaction, carry out the effect yang you nak buat. You nak angkat tangan you nak pergi call ambulance.
Faham? Okey tak? Yang ini. Faham, Miss. Okey. Okey, so tadi ada sensory neuron dengan interneuron. So kalau ini sensory neuron, ini interneuron, ada lagi satu neuron kat tepi ni, kalau saya boleh tambah lagi satu neuron kat tepi ni, itu adalah motor neuron. So 3 neuron. Okey, panjang lah. Kalau you tengok gambar dekat sini, dia punya axon tu panjang sangat. Okey. Okey, yang ini sel body dia dekat dalam ni. Motor neuron punya axon sangat panjang dan sel body dia yang akan menerima informasi daripada interneuron berada di dalam spinal cord, berada di dalam central nervous system. Okey, berada di yang dalam gambar ni dalam central nervous dalam spinal cord lah. Motor neuron dalam gambar ni, sel body dia dalam tulang belakang. Okey, boleh jadi juga terus connected ke brain. Okay, that's why dekat sini dia tulis motor neuron location. Dia most cell body, ni cell body dia ni mostly found within central nervous system, within the spinal cord, within the brain. Okay, dia akan berhubung dengan interneuron. Okay, atasnya ada lagi satu interneuron. Okay, and few in ganglion, and its axon is found throughout the motor organ. So axon dia akan panjang, akan mengelilingi the motor organ, muscle awak ataupun gland. Okay, ni muscle and gland yang akan buat reaction awak nak angkat tangan tu semua tu. Itulah axon dia mostly dekat motor organ. Okay, so ganglion ni apa benda? Okay, so ini your spinal cord, your tulang belakang, ganglion yang ni lah, ini ganglion. This is ganglion. Okay, so yang warna kuning ini adalah the sensory neuron yang transferkan impulse bila you daripada receptor. And dia bagi kat interneuron, dia pass kat interneuron. Ni cell body, ada axon terminal. Ini cell body of motor neuron dan dia akan pass, tengok axon dia sangat panjang. Okay. Okay, so itu sahaja nerve tissue. Nak rehat kejap nerve tissue ke? Saya boleh sambung terus masa? Nak rehat kejap ke nak sambung terus? Rehat. Sambung Siap mana-mana aja, Miss. Sambung pun boleh, rehat pun boleh. Sambung, Miss. Okay, sambung Sambung lah tu. Okay, sambung sebab nerve tadi tak berat kan? Okay, so kita terus pergi ke muscle. Okay, so muscle, ini tissue yang ketiga. Ada muscle, most abundant tissue. And dalam cytoplasm muscle ada banyak mitochondria untuk generate energy, ada banyak glycogen, myoglobin dan myofilament. Okay, so glycogen. Chapter 1 you belajar glycogen ni fungsi dia apa? Tapi ingat, fungsi glycogen, kat mana you belajar glycogen ni? Food storage. Yes, sebagai food storage. Dekat dalam karbohidrat, ada polysaccharide. Dalam polysaccharide dia belajar ada 3 types. So one of the type is glycogen. Dia punya fungsi untuk food storage. So dalam muscle punya cytoplasm ada banyak glycogen. So dia akan jadi energy provider lah dekat situ.
Okay. Okay, so main function of muscle sebagai movement. Okay, so ada modified term. Okay, instead of we call it plasma membrane, we call them sarcolemma. Instead of calling it cytoplasm, we call it as sarcoplasm. Okay, endoplasmic reticulum pula panggil sarcoplasmic reticulum. So ada 3 type of muscle tissue, smooth, skeletal and cardiac. Okay, so muscle tissue ni senang sikit. Kalau smooth, bentuk dia fiber macam ni, dia ada pointed ends. Okay, nucleus dia dekat tengah-tengah, satu sahaja, uninucleated and centrally located. Satu sahaja nucleus berada di tengah-tengah. Okay, so dia punya type of control involuntary action. Contoh dekat digestive tract. Masa you makan, you tak perlu fikir. You nak suruh your digestive tract digest the food, you tak fikir pun. Kenapa? Sebab your smooth muscle will do this involuntary action. Okay, dia autonomic respond. Okay, okay, itu smooth muscle. Simple tengok ni dekat dalam your perut. You tak perlu fikir ke untuk dia contract ke apa, you tak perlu fikir. Okay, skeletal muscle. Kalau skeletal muscle, dia multi-nucleated, ada banyak nucleus. Okay, okay, then the cylindrical shape, very long but blunt ends. And then ada striation. So striation ini datang daripada sarcomere. So kita tengok sarcomere ni. Okay, daripada mana striation ni datang? Sebab ada I band dengan A band. Okay, ada light band dengan dark band. So light band ini dia disebabkan oleh thin filament. Kalau thick filament daripada dark band. Okay, so outside ni adalah sarcolemma. Okay, ini sarcomere. This is one sarcomere. Di dalam sarcomere ini ada ini adalah yang warna merah ni adalah myosin, thick filament. Okay, yang warna merah. So you nampak from in one sarcomere ada thin filament. So yang thin filament ataupun Z line ini adalah actin, thin filament, actin, thin filament. Myosin, thick filament. Okay, dalam one sarcomere ada thick filament dan ada thin filament. So dia menyebabkan, dia mewujudkan ada A band dengan I band. So I band yang kat tengah-tengah ni dia hanya ada thin filament. Okay, dalam gambar ni dia tunjuk ada thin filament sahajalah dalam gambar ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ini yang akan membantu awak punya pergerakan. Okay. Sekarang kita tengok skeletal muscle kan. Okay, kita tengok location dia dekat mana. So location dia attached to the skeleton ataupun by tendon. Type of control voluntary. You nak pergi ambil minum air, you bergerak voluntary. So berlaku pergerakan bila you nak berjalan voluntary. Okay, dan resistant to fatigue sangat kurang. So you cepat penat. Bila you guna skeletal muscle, you lari, you cepat penat. Kan? Okay, so ini yang control movement you. You belajar dulu, you angkat tangan, which muscle yang contract, which muscle yang relax. Macam mana dia boleh relax dengan contract tu? Ini, the actin and myosin ini ada pergerakan, ada movement. Itu yang contract ataupun relax. So if you look at this picture, okay, ini bila tengah relax. Bila contract, dia jadi lagi rapat. Okay, okay, berlaku pergerakan actin dan actin ni, dia bergerak. So bila bergerak,
the I band kat tengah-tengah ini dia punya size akan berkurang. Kat sini I band size dia besar. Okay, so, kalau tengok gambar sini balik, ini I band, ada thin line kat sini, ada actin sahaja, size dia besar sekarang, so tengah relax. Tapi bila contract, dia akan kecil. Okay, the size of sarcomere will get smaller. Itu contraction and relaxation yang awak belajar sebelum ni. Okay, berlaku dekat dalam skeletal muscle. Okay, tu hence voluntary and everything lah. Tu skeletal muscle. Settle skeletal muscle, cardiac muscle. Okay, so cardiac muscle dia uni ataupun binucleated. Dekat sini ada satu je nukleus. Kalau dekat gambar ni you tengok, gambar ni ada dua nukleus. Okay, gambar ni tak ada dua nukleus. So yang ni uninucleated, this one is uninucleated juga. Okay, dan dia ada branch. Nampak tak gambar ni? Daripada satu ni, tiba-tiba dia ada branch pergi dekat sebelah sini. Okay. Okay, so ini cardiac muscle dekat your heart. Okay, so ini cardiac muscle tissue. This is one cell. Satu cardiac muscle cell. Okay, so they join together from end, sambungan kat tepi ni, end to end at intercalated disc. So yang garisan-garisan ni, kalau soalan tanya, tiba-tiba dia suruh you label ini apa? Ini apa benda? Suruh label. So ini adalah intercalated disc. Okay. Uni, ini the nucleus. The nucleus is uni or binucleated, ada dua nucleus. Centrally, sambungan kat tepi ni. Centrally located, dia berada di tengah-tengah sel. Okay, and dia juga ada striation. Okay, action involuntary. You nak, hati you nak pump, you tak perlu bagi tahu kan nak pump, sebab tu dia punya action adalah involuntary. Okay, dia punya speed of contraction resistant to fatigue intermediate sahaja. Location, walls of heart for contraction of the heart. Okay, so intercalated disc yang kat atas ni, intercalated disc yang saya tunjuk tadi tu, dia ada gap junction. So kat mana you jumpa gap junction? Kat mana you belajar you jumpa gap junction ni? Kat sini, you belajar plasma membrane. Saya bagi tahu awak ada function of protein tu, dia boleh form gap junction sebagai intercellular joining. Yes, you joinkan antara dua sel. Okay. So bila the intercalated disc ini, ada intercalated disc, dia joinkan satu sel dengan sel lagi satu. Okay. Joinkan from one cell to the next cell. Okay, the purpose of this is untuk speed up impulse transmission, and then dia akan the heart muscle is myogenic. Maksud myogenic ni dia boleh initiate impulse on its own. Dia boleh initiate impulse on its own. Reason being because it has pacemaker. Pacemaker ini yang boleh initiate its own impulse. Okay, dia tak perlukan your brain tells it to do something ke, tak perlu release hormon ke apa, tak perlu. Your heart can contract on its own because of pacemaker. So ini muscle tissue, simple. Saya boleh teruskan epithelial tissue kan? Miss, I have a question. Okay. Is the impulse is related to the SA and AV node or not? Yes, that one, that topic. Betul. Thank you, Miss. Okay. Okay, saya sambung terus epithelial cell, simple je. Okay, epithelial cell, the last tissue. Cara nak classify ada dua cara. Kita tengok dia punya number of cell layer ataupun cell shape. Okay,
Dia boleh jadi simple ataupun stratified. Cell shape, maksud simple, dia satu sahaja layer cell, satu sahaja layer dia yang warna pink ni. Kalau stratified, dia ada banyak layer. Okay, ini based on the number of cell layer. Bila kita classify ikut cell shape, dia boleh ada squamous, bentuk square. Nucleus dia disc shape, bentuk dia macam disc, lepek. Kalau cuboidal, nucleus dia spherical, ini cuboidal. Cell dia cube shape. Okay, kalau columnar, nucleus dia oval shape. Nucleus untuk columnar shape adalah oval shape. Dan dia punya cytoplasm besar. Dan dia punya bentuk shape pun besar kan? Okay. So contoh epithelium adalah simple squamous epithelium. Tengok ni dia simple dan dia square. Satu sahaja layer bentuk dia squamous. So nama tisu ini adalah simple squamous epithelium. Structure disc-shaped central nuclei. Location kat mana lung awak, ada alveoli dekat blood vessel. Fungsi dia untuk facilitate diffusion and filtration of substance. Dia nipis, so lagi senang nak diffuse, lagi senang nak filtrate substance. Senang nak diffuse the oxygen in your alveoli of lung. Ini simple squamous. Kalau simple cuboidal, dekat kidney tubules contoh. Dia facilitate absorb and secretion. Hence ada ruang dekat tengah ni, senang nak berlaku movement of the things that you want to absorb and secrete. Okay, tengok the spherical shape central nuclei. Nucleus dia sphere dan di tengah-tengah dan berada di tengah-tengah. Okay, kalau simple columnar epithelium, ini simple columnar, ini contoh gambar dia. Okay, nampak ni simple columnar dan dia punya nucleus, dia near to the base. Okay, ataupun peripheral, dia ada dekat edge, dekat the edge of EDGE, the edge of the cell, near to the base. Again, dia punya function untuk membantu absorption and secretion. Okay, location dekat digestive tract and gallbladder. Okay, digestive tract tu you nak absorb stuff into your stomach and everything. So dekat your stomach ada simple columnar epithelium. Tiga atas itu yang saya tunjuk tadi ni adalah contoh epithelium tissue. Okay, so epithelium tissue ni dia ada special structure. Okay, so special structure ini, okay, ada tiga special structure yang you akan tengok. First is microvilli. So microvilli is folding of plasma membrane. Dia occur sebab sel ni satu sel kan? Satu sel dia ada plasma membrane dia. Plasma membrane dia naik ke atas. Dia bentuk jadi macam jari ni ke atas ni. Ini plasma membrane. Okay. So fungsi dia untuk increase surface area for absorption. You akan increasekan the surface area absorption. So location dia dekat kidney. You nak absorb useful substance. Okay. Microvilli boleh ada dekat simple cuboidal epithelium. Boleh ada dekat simple columnar epithelium. Okay, kalau dekat digestive tract, you nak absorb nutrition. Kalau dekat kidney, you nak absorb useful substance before you secrete out to urine. Okay, so at this image, dia tak ada lukis microvilli. Tapi boleh wujud tak microvilli ni dekat simple columnar epithelium? Boleh. Okay, dekat simple cuboidal pun boleh. Boleh ada tiba-tiba ada microvilli dekat sini. Okay, kenapa? Sebab ada special structure ni lah. So some simple cuboidal epithelium would have microvilli. Okay, next, cilia. Okay. Cilia ni pula dia macam rambut. Okay, dia untuk create motion to move material.
Dia nak bila ada material kat sini, dia akan promote movement, dia akan tolak material itu untuk bergerak. Okay, so contohnya dekat dalam fallopian tube. So dalam fallopian tube, kita nak gerakkan egg yang sudah fertilized. Okay, kita nak gerakkan egg sudah fertilized tu nak bind dekat uterus. So dekat sini ada cilia. Okay, ada macam hair-like tu movement untuk menggerakkan, promote movement of the fertilized egg. Okay, so dia boleh ada dekat simple ciliated columnar epithelium. Columnar epithelium. Okay, so yang kat sini tadi lah, ini simple columnar epithelium. Kalau ada rambut-rambut, ada cilia, kita panggil dia simple ciliated columnar epithelium. Okay, simple ciliated columnar epithelium. Okay, yang ketiga, specialized structure yang ketiga adalah goblet cell. Okay, goblet cell ni dia secrete mucus. Okay, contoh dekat trachea you, secrete mucus untuk apa? Untuk trap dust. Trap dust before they enter your respiratory tract sebelum pergi ke lung awak. Okay, dia akan secrete mucus. Location dekat respiratory tract and digestive tract. Okay, ini goblet cell, you nampak dia dekat mana ni? Okay, dekat columnar tissue. Okay, yang keempat, tisu yang keempat adalah stratified squamous epithelium. Okay, ini tisu yang keempat. Ini bukan specialized cell dah, ini yang tisu yang keempat lah. Tadi kita dah tengok ada 3 dekat atas ni. 3 dekat atas, simple squamous, and then you tengok simple cuboidal, you tengok simple columnar, and then ada 3 special structure, 1, 2, 3, 3 special structure. Okay, ini 4 tisu yang keempat. Okay, tisu yang keempat, stratified squamous epithelium. Stratified ini ada banyak layer. And then squamous, bentuk dia square. Kita tengok dekat bottom, dia start with square. So dia adalah stratified squamous epithelium. Okay, if you look at the location, ini adalah kulit awak, skin, keratinized, ada a bit of keratin untuk prevent excessive water loss. Okay, so dekat gambar ni dia tunjuk, dia tulis only lower layer is metabolically active. Bawah ini je yang ada berlaku metabolism. Makin lama makin atas, yang atas sekali ni adalah older cell. Sel yang dah lama, yang dah nak mati, okay? I.e. your skin surface lah dekat atas ni. Okay, so the function of stratified squamous epithelium ni untuk protection. Okay, structure dia very thick, bawah flat and squamous, kat bawah ni, and uppermost yang paling tinggi adalah flat. Okay, function prevent water loss and it's keratinized. Okay, so untuk tisu, animal tissue tu je. Okay, you dah tengok ada 4 tisu. First kita tengok epithelial tissue, ada 4, and then ada special structure. And then you tengok nerve. Nerve you kena tahu neuron punya structure. Ada cell body, ada dendrite, ada axon. And then function dendrite apa, function axon apa. Dekat dalam axon ada extra structure. Dia punya function tu apa benda? Function dia apa kan? Dia ada motor neuron punya function dengan location lah. Okay, and then muscle. Okay, muscle you tengok ada 3 types. Ada smooth, skeletal dengan cardiac. Again, you tengok dia punya structure, action dia macam mana, voluntary ke involuntary, location kat mana. Skeletal muscle pun sama, cuma extra skeletal muscle ni you tengok ada thin filament ataupun thick filament. Okay, dia ada I band dengan A band. Okay, cardiac muscle yang dekat your heart, the organ. Okay, and then kat sini ada satu page saya tertinggal tadi, differences between muscle cell. Okay, ada smooth muscle, skeletal dan cardiac. Kat sini dia dah bahagikan siap-siap dia differences untuk awak.
Okay, this is untuk you hafal dalam table boleh. Tapi dalam exam, saya tak tahu exam awak PSPM nanti keluar bentuk macam mana. Kalau dia minta you tulis, write the differences between muscle cell, you write this in full sentences. Meaning you write the shape of muscle cell is this, while skeletal muscle shape is this, and cardiac muscle shape is this. In one sentence. When you are differentiating these three muscle, feature shape yang sama, letak sekali ayat yang sama. Okay, and then baru you buat ayat yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam bawah. Okay, and then tengok muscle lah, you from this picture alone you can differentiate all the structure and dia punya location. Okay. Okay, and then you tengok connective tissue. So connective tissue ada 3, compact bone, hyaline cartilage dengan blood. You tengok macam mana sel, nama sel diorang apa. Setiap ni ada nama sel yang berbeza. Matrix diorang pun berbeza. Fiber diorang je sama, collagen. Okay, so you tengoklah. You ada tengok dia punya structure macam mana. Dia punya function. Hyaline cartilage pun dia punya structure macam mana. Function dengan location. Blood punya structure dan function setiap sel tersebut. Itu sahaja yang kita tengok animal cell. Okay, habis kelas hari ni, lepas ni you boleh baca balik apa yang saya terang. Take your time untuk digest this content first. Dah siap digest, you boleh baru you buat yang eksperimen tadi tu. Okay, settlekan yang this content first baru you buat yang eksperimen. Jangan lupa buat Google Form, link Google Form 2.3 dengan 2.4. And then boleh isi the kehadiran and then isi link entrance. Okay, semua ada dekat channel, baca balik channel mana link yang you kena isi hari ni. Alright, okay, thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, Thank you, Miss. okay, bye-bye. Bye, Miss. Okay, Thank you, Miss. Thank you, Miss. okay.